Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahabatihi wa junudi. Amma ba'd. Ikhwani ibadallah, akhawati ima Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil wal kurama, para masyayikh, para kiai, para sepuh, utaminipun para pengasuh pesantren sekecamatan Bonang, ugi roe Suriah soho sedaya jajaran Suriah, wiwit saking cabang MBC ngantos ranting. Mugi-mugi pinaringan sehat, panjang umur, perjuanganipun dipun sarengi ridho lan taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Ugi sedaya pengurus NU, Ketua Tanfidiyah cabang MBC sedaya jajaranipun ingkang lawas ugi ingkang nembe dipun lantik. Mugi-mugi istiqomah dalam perjuangan NU. Mugi-mugi mboten kenging godane politik. Mugi-mugi mboten kenging godane donya. Mugi-mugi mboten kenging godane nafsu. Terus berjuang ngantos kita sowan datang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Derek-derek saking Kecamatan Bonang, Pak Dan Ramil, saking Polsek, saking camat, ugi Bapak Kepala Desa lan lintu-lintune, insyaallah panjenengan barokah, insyaallah panjenengan selamat. Pokoknya tetap derek NU. Lek mboten derek NU kula mboten jamin. Hadirin hadirat, para rawuh, Ansor, Rijalul Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat, Pakar Nusa, sinten mawon ingkang sami rawuh. Muga-muga istiqomah fil Islam, istiqomah fi ahli sunnati wal jamaah, istiqomah fi nahdlatil ulama, istiqomah fil ibadah, istiqomah fi taatillah. Uripe penak, matine husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin rahimakumullah, tiyang niku menawi teng Indonesia kedah derek NU. Pokok kudu melo NU. Kula ngajak-ngajak kersa nggih monggo, nggih sing slamet panjenengan, mboten kersa nggih monggo. Hak asasi panjenengan. Kedah derek NU amargi napa para rawuh? Sepisan NU menika Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lintune NU mboten patos Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan terang-terangan tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor kali NU full setia cinta bela NKRI. NU full NKRI harga mati. NU full hubbul waton minal iman. NU berfatwa negara niki sah. NU berfatwa mendukung menjaga negara wajib. NU berfatwa ngaco negara haram. Di luar NU, insyaallah aparat sami Sumerep, masih banyak orang di luar NU sing ngarani Pancasila kafir. Masih banyak orang golongan di luar NU dijak hormat merah putih mboten purun. Tirasi musyrik. Menawi polisi, tentara derek jogo, lari-lari demo. Yang di luar NU sering terdengar polisi tauhid, sering terdengar kalimat presiden tauhid, TNI tauhid, ini negara kafir dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, benten kalih NU full NKRI, napa Bu? NKRI harga mati. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor loro, dalam berbangsa bernegara, NU tegas mencintai, setia, membela pada tanah airnya, pada negaranya sendiri. Itu bagian dari iman. Kalaupun membela Islam wajib, bagi NU bela negara hukumnya juga wajib. Kalau ngaco Islam haram, menurut NU ngaco negara juga haram. Kalau mencintai Rasul, mahabbatul Rasul wajib, menurut NU cinta tanah air, hubbul waton juga menjadi bagian dari iman. NU ya agama, ya nasionalisme, ya nasionalisme, ya agama. Nasionalisme pol, tapi rapatek gelem salat, niku sanes NU. Salat pol, agama pol, jihad pol, tapi anti Pancasila, itu juga bukan NU. NU kepingin Islam pol, tapi NKRI juga pol. Nomor 3 para rawuh, dalam berdakwah, dalam berjuang, NU mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Mboten purun NU dakwah nggawa pentungan, tapi teng Jakarta mriku kathah tiyang dakwah nggawa pentungan. Takbire NU krungu takbir ati ayem sesuk bodo. Niku takbire NU.
Takbir liyane NU, wong-wong kuno takbir padha wedi langsung nutup toko, khawatir ada penjara. Halo. NU pakai pendekatan budaya. Wong tidak selamatan, wong tidak kenduren, wong tidak berkatan, sregep berkatan, sering mangan berkat, dangu-dangu seneng Islam, dangu-dangu seneng tahlilan, dangu-dangu purun salat terus mati. Husnul khotimah wis. Ngoten niku carane NU. Lah wong dakwah kok kangge berkat kuwi piye? Kiai mboten bodoh. Senajan ketorone mung damel berkat. Berkat ini sampun disuwuk. Muga-muga sing mangan berkat niki angsal hidayah. Al-Fatihah. Ngoten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nah, dakwah dengan pendekatan budaya. Dakwah dengan senantiasa menjaga rasa kemanusiaan. Tidak pakai kekerasan, inilah yang terbukti awet, terbukti lestari. Banyak negara-negara Timur Tengah dulu masuk Islam dengan cara penaklukan. Spanyol dulu jadi Islam pakai cara penaklukan. Diserang, diperangi, kalah, kepeksa masuk Islam. Tapi akhirnya nggak suwe bubar. Mboten dangu terus bubar. Hari ini Yaman perang saudara, sing mati pun atusan ewu. Suriah perang saudara, sing mati sampun 1 juta luwih. Irak perang saudara, sing mati pun kira-kira mulai zaman Saddam Hussein pun 2 juta luwih. Halo. Indonesia kono perang saudara kene genduren. Kono perang saudara kene mangan berkat. Dakwah dengan lewat budaya, dakwah dengan tetap menjaga rasa kemanusiaan ternyata lebih awet. Umur Islam mulai masuk ke Indonesia ngantos sakniki menawi diitung rawuh sampun 1000 tahun lebih. Mulai masuk di Pasai mriko, merembet ngantos teng Jawa. Bombingnya keramuan Wali Songo. Mulai zaman masuk Pasai mriko ngantos sakniki sampun wonten 1000 tahun luwih Islam masuk Nusantara. Alhamdulillah awet ngantos sakniki. Muga-muga awet ila yaumil qiyamah. Para rawuh ingkang minulya, nomor setunggal harus NU karena NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Napa leres NU niku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kangge sing dereng ngertos, halo. Sing mburi ampun rame-rame. Sing mburi. Sing ibu-ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan memang harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu diketahui, golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak amanah, tidak jujur. Tidak amanah dan tidak jujur. Nomor setunggal. Asli wonten teng hadis riwayat Imam Bukhari nomor 216 dan 209. Isine napa to mriku? Kanjeng Nabi menziarahi 2 makam yang ada di kota Madinah. Makam niku ada di dalam kebun kurma. Nabi ndongaaken sing dikubur. Kalimat dongane la'allahu an yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Kalih Nabi ngasto godhong kurma teles sak papat. Niku hadis Bukhari nomor 209 dan 216. Keranten niku hadis sahih, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diingkari. Dan asli menjadi sunnah Rasul ziarah kubur niku. Wong Nabi nglampahi kok. Kathah kanca di luar NU malah melarang ziarah kubur. Nabi ndongaaken ahli kubur kanthi kalimat la'allahu an yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Mestine ndongakne ahli kubur bener. Sunnah Rasul. Hadisnya Bukhari. Tapi banyak golongan di luar NU malah menganggap itu khurafat. Nabi tindak ten kuburan kalih ngasto dedaunan yang masih segar. Kita ngasto godhong pandan dirajang kalih kembang-kembang sing tasik seger, garing-garing. Itu mestinya juga meniru Rasul, sunnah Rasul. Tapi kathah golongan di luar NU malah menentangnya. Ojo melok golongan di luar NU. Rapate amanah menyampaikan Islam. Halo. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1009 dan 1010 isinya tuntunan doa tentang tawasul. Yang 1009 wa abiyadu yustasqal ghamam biwajhihi. Ya Allah, kanthi wasilah berkat wajah Nabi yang putih bercahaya, mohon kau turunkan hujan. Wa abiyadu yustasqal ghamam biwajhihi. Niku jenenge donga tawasul. Cara tentara pengen tawasul ziarah teng makam Jenderal Besar Sudirman. Ya Allah, kanthi karomai Jenderal Besar Sudirman menangkan kami dalam menghadapi perang gerilya niki. Niku jenenge njaluk teng Gusti Allah nyebut karomai wali. Niku jenenge tawasul. Nabi mengajarkan itu di Sahih Bukhari nomor 1009. Yang 1010, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina
Wa natawassalu bi ammihil Abbas fasqina. Ya Allah, dengan wasilah Kanjeng Nabi, mohon kau turunkan hujan. Ya Allah, dengan wasilah pamannya Nabi Abbas, mohon kau turunkan hujan. Itu Sahih Bukhari nomor 1010. Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memang namanya Ahlus Sunnah, golongan yang berkomitmen memegangi sunnah Rasul, mengajarkan, meyakini, mengamalkan tawasul. Hadisnya Bukhari. Kadah konco di luar NU menganggap tawasul musyrik, menganggap tawasul bid'ah, dianggap nggak ada dalilnya. Padahal Bukhari. Mereka kurang amanah para rawuh dalam menjaga keaslian Islam, dalam menjaga keutuhan sunnah Rasul, kurang amanah dalam menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya hadis Bukhari nomor 1001. Su'ila Anas, hal qanata Rasulullah fi salati subhi? Qala na'am ba'da ruku'. Wahai sahabat Anas, nopo Kanjeng Nabi menawi salat subuh ugi maos kunut? Sahabat Anas menjawab, na'am ba'da ruku'. Nggih, Kanjeng Nabi salat subuh maos kunut setelah bangun dari ruku'. Iktidal kados kita niku. Niki hadis Bukhari sahih nomor 1001. Tapi kathah golongan di luar NU malah mengharamkan kunut. Peristiwa baru kemarin dalam pangsul ngaos saking Indramayu, mampir sholat subuh teng rest area Ngawi. Teng mriku wonten mobil ambulan bermerek rumah sakit milik golongan di luar NU. Perkiraanku roh supire nggih mboten NU. Sumerep kula kali sak rombongan jamaah. Piyambake pas istirahat film, terus piyambake tangi wudu. Mantun wudu niku mboten segeran derek jamaah. Rupi-rupine ngenteni rakaat kedua niki kula kunut napa mboten? Begitu sumerep lek kula kunut, pilih salat dhewe rasah melok jamaah. Kayak begitu itu orang di luar NU mendoktrin kunut ra enek dalile. Mendoktrin kunut ra enek hadis. Kunut bid'ah. Padahal niku Sahih Bukhari nomor 1001. Apakah Rasulullah baca kunut dalam sholat subuh? Anas menjawab, na'am ba'da ruku'. Iya, kunutnya setelah bangun dari ruku'. Hadis Bukhari nomor 3451, 3451. Karena sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah, bahwa Kanjeng Nabi mengeraskan bacaan basmalah. NU dari dulu mulai pusat sampai ranting ngimami maghrib isya subuh, ketika Fatihah dibaca keras, otomatis bismillahnya juga dibaca keras. Hadis Bukhari menerangkan Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Tapi kathah konco di luar NU malah ora maca bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ampun katut-katut golongan di luar NU kurang aman dari sisi keislaman, kurang aman dari sisi keutuhan mengikuti sunnah Rasul. Dan buktinya niki wau. Hadis Sahih Muslim sahih juz 1 halaman 408. Kanjeng Nabi menawi tahiyat jari telunjuk niki nduding kiblat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nduding mawon yusiru, asyara yusiru isyarah. Dengan jari telunjuk Nabi nduding kiblat illallah. Tapi kathah kanca di luar NU mboten cekap nduding. Kosok wangsule malah ngene-ngene. Hadis Bukhari kitabipun Fathul Bari juz kalih halaman 324 menerangkan Kanjeng Nabi dan para sahabat usai sholat jamaah fardu berzikir berwirid dibaca dengan suara keras. Wiritan dikiran ba'da sholat di zaman Nabi oleh Nabi dan para sahabat dibaca dengan suara keras. Ngantos sakniki golongan yang melestarikan wirid dibaca keras Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Konco di luar NU malah mengharamkan, dianggap niku berisik. Berbeki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ampun derek-derek golongan di luar NU. Akan sangat baik untuk keselamatan agama kalau nyuwun sewu Kapolsek dan Ramil berkomitmen sing ngimami ning musala Polsek kudu NU. Ben padha Nabi sing ngimami teng musolane dan Ramil Koramil ya kudu NU. Ora percaya tak bukane kitabe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aduh. Ampun derek-derek golongan di luar NU. Kurang amanah. Kurang amanah. Nabi nglakoni diarani ra enek dalile. Nabi nglampahi diarani ra enek tuntunane. Hadis Sahih Bukhari diarani ra enek hadis. Lha niku bahaya. Para rawuh. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 50.000, halo. Madhep mriki. Nomor 50.377. 4.377. Napa isine? Nabi kali sahabat musafir salatipun zuhur asar jamak qasar. Bakdo ngimami Nabi jumeneng ngadeg, sahabat nderek-nderek ngadeg jumeneng.
Begitu Nabi, imam, sahabat, makmum sami-sami bubar saking jamaah, sahabat niku sami rebutan nyepeng astane Nabi, diambungi, diusap-usap ke teng wajahe. Napa para rawuh? Ada tradisi salaman setelah sholat jamaah. Bahkan sekiranya imam top sangat mulia, layak makmum niku cium tangan tengene imam. Niku hadis Bukhari 4377. Perlu diketahui, kathah golongan di luar NU melarang salaman-salaman ba'da sholat. Mantun sholat jak salaman tarik tangannya, ra gelem, bid'ah. Enggak jujur para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau terusaken hadis Bukhari nomor 2563. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha afayanfa'uha in tasaddaqtu anha qala na'am. Wahai Rasulullah, ibu kula sedo menawi kula anak-anak ngawontenaken sedekawan. Selamatan Mbak Polisi jenenge. Anak-anak niki ngawontenaken acara sedekawan. Ganjarane kula niatke kangge ibu sing sedo jenenge kirim donga. Ngoten niku sing sedo napa oleh ganjaran? Ditangkleti ngoten niku. Nabi jawab, "Na'am." Nabi jawab, "Na'am." Dan keyakinan NU yang diajarkan NU juga seperti itu. Di NU ada selamatan kirim donga. NU ustadznya, santrinya, umatnya meyakini ngoten niku enten ganjarane kangge mayit. Tekan ngoten lho. Tapi kathah kanca di luar NU berfatwa di depan jamaahnya, ra kenek, bid'ah, percuma, ra tekan, putus. Nunggu dewe-dewe ganjaran dewe-dewe ngoten niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, hadis Bukhari nomor 5417. Isinipun teng daleme Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi ngawontenaken sortanah. Sortanah menika selamatan di rumah duka, genduren di rumah duka, nunggu setelah mayite dikubur. Kita umat Islam Ahlus Sunnah di Jawa menawi angsal musibah kepaten keseripan, mayit dibucalaken dikubur, mengke rombongan sing wangsul keng kuburan plus tonggo-tonggo dipinarake diparingi dahar. Asmane napa teng mriki? Selamatan bedah bumi. Nggih ta? Itu kita lakukan. Hadis Bukhari nomor 5417 menceritakan seperti itu juga. Siti Aisyah garwanin Kanjeng Nabi juga masak-masak di rumah duka, memberi makan di rumah duka atas petunjuk Kanjeng Nabi setelah mayitnya dikubur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun pendek kata, kenapa NU Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena nyatanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang komitmen, konsisten menjaga, mengamalkan, melestarikan keaslian dan keutuhan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teng mriki wonten napa? Mantun dikubur ditalkin. Wonten. Mantun dikubur umume sing takziah sami wangsul bubar, tasih enten keluarga dekat, teman dekat, tetap teng kuburan mau saken Yasin. Mau saken tahlil, tasih wonten. Lah niku sunnah Rasul. Orang di luar NU ngarani renek dalile. Kitab Ahkam Tamanul Maut karangan Muhammad Ibni Abdul Wahab halaman 19 riwayat Imam Tobroni ngengken talqin. Hadis riwayat Imam Tobroni juz 19 halaman 221 memerintahkan supaya membaca surat Baqarah alif lam mim, awal Baqarah niku plus akhir Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ma la taqata lanabi, itu supaya dibaca usai pemakaman. Kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi halaman 11 menceritakan sejak zaman sahabat ada tradisi nek enek wong dikubur, mati dikubur, kanca-kancane sing urip niku gantosan bergantian maosaken Quran tengene kuburanipun. Bulughul Maram halaman 107 riwayat Hakim, riwayat Abu Dawud sahih meriwayatkan Kanjeng Nabi dawuh wacana surat Yasin kanggo wong-wong sing wis mati. Kitab Jami' Shaghir juz 2 halaman 178 riwayat Baihaqi juga memerintahkan supaya orang mati dibacakan surat Yasin dan hadisnya sahih. Orang di luar NU mengatakan itu bid'ah, enggak ada dalilnya. Jangan ikuti mereka rapatek jujur. Halo, napa rapatek ini? Mereka rapatek amanah baru rawuh. Berikutnya kitab Ad-Dibat Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 490
riwayat Imam Tawus meriwayatkan disunahkan bagi keluarga mayit, disunahkan bagi keluarga duka bersedekah makan selama 7 hari. Niat ganjaran kangge sing mati. Halo. Enek ora teng NU ngoten. Wonten kitab Sarfus Sudur halaman 92 hadis riwayat Baihaqi meriwayatkan Kanjeng Nabi rutin menziarahi makam pahlawan perang Uhud setahun sekali. TNI Polri Indonesia setahun sekali juga rutin tabur bunga ziarah ke taman makam pahlawan. Itu sunnah Rasul, hadis sahih. Tapi konco di luar NU, tentara sing ra NU ra gelem budal. Nek kula komandane tak setrap tenan. Jangan lakoni sunnah Rasul ra budal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, hadis Bukhari Muslim juz kalih halaman 370 menerangkan saben tanggal bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi menyembelih kambing disedekahkan kanan kiri teman-teman sambil menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Niku haul jenenge. Niku haul. Konco di luar NU ra gelem haul. Ngarani niku bid'ah, padahal itu sahih Bukhari. Mbok menawa wonten konco di luar NU nderek nyirengke ngaji niki, tak suwun aja nesu. Tak suwun aja tersinggung. Kula nate ngaturaken ngeten iki teng Jakarta. Alhamdulillah ada orang super jujur sapol poli. Bakto ngaos terus ngobrol sekedap makan-makan. Bakto niku kula dipanggil yang rati alit ngoten. Kiai, saya pengurus salah satu organisasi di luar NU. Terus saya langsung matur, boleh ngaji boleh, ilmu itu siapapun kok. Iya, tapi bukan itu yang kami maksud. Maukah Kiai menuntun baiat saya masuk NU? Niku jenenge tiyang jujur apa anane. Para rawuh, keputusan Muktamar Muhammadiyah yang fatwa-fatwanya dihimpun dalam kitab Himpunan Putusan Majelis Tarjih, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menfatwakan halaman 10, halaman 20 bersolawat pakai Sayyidina. Bersolawat pakai Sayyidina podo NU. Halaman 47 menfatwakan sentuhan laki perempuan lain mahram membatalkan wudhu podo NU. Halaman 76 menfatwakan iftitah wajhatu wajhiyah podo NU. Halaman 77 Fatihah wajib maca bismillah, lek ra bismillah rasah podo NU. Halaman 79 tahiyatin juding ngene, orang ngene-ngene. Niku Muhammadiyah niku podo NU. Halaman 82 subuh sunat kunut, Allahumma hdini fiman hadait. Bahkan fikih Muhammadiyah resmi halaman 50 terawih 20. Terawih 20. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niku asli kitab fikih Muhammadiyah. Kula gadah kitabe asli kitab tarjih Muhammadiyah. Kula gadah kitabe sanes fotokopian. Asli. Menawi wonten Ustadz NU ngandakne Muhammadiyah ra ngono kuwi, berarti Ustadz kuwi ra patek jujur. Menawi wonten Ustadz ngaku Muhammadiyah mengajarkan orang ngono kuwi atas nama Muhammadiyah, kuwi Ustadz ra patek jujur. Pun derek NU mawon, Bu. Halo. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takoni wong nyapa melok NU luwih amanah, ngono. Nyang apa milih NU? Piye jawabe? Luwih amanah, ngono. Nyang apa melok NU? Luwih jujur. Dil. Kula terusaken. Para rawuh, masa depan kita rumut, remeng-remeng, suram. Kula Pandan Ramil, kula Pak Kapolsek, Ketua NU, kira-kira salatnya diterima ora? Namung iso ngarep-ngarep mawon. Memastikan boten sakit. Kira-kira haji ini diterima napa mboten? Ditampi napa mboten? Namung sakit berharap mawon. Memastikan tidak bisa. Damel antisipasi. Joko-joko mbok menawa rada apes nasibnya awake. Mati, malaikat mungkar nakir bentak-bentak, krono dibentak indredeg ra iso jawab. Krono ra iso jawab, akhirnya malaikat mungkar nakir menfonis salatmu ora diterima. Ngibadahmu ora diterima. Lek enek mayit ngono kuwi tapi NU, insyaallah seiso mlebu swarga. Lah kok ngoten? Najan ngamali dhewe mboten diterima. Anak putune NU, murid-muridnya NU, lingkungan tangga masyarakatnya juga NU. Sak suwene 7 dina, anak putu mantu tangga kanca kempal teng griyane almarhum mausaken donga, ndongaaken mayit. Bagi mayit NU, lamun wonten apese nasib salat ra diterima, sik wonten harapan lain, dongane anak putu, dongane tangga-tangga. Sik iso mlebu swarga. Lek nasibe kaya ngono, dibentak malaikat mungkar nakir, ra iso jawab, terus divonis salatmu ngibadahmu tolak kabeh.
mayite matur, mboten napa-napa ngibadah kula ditolak, kula tak ngenteni kiriman donga. Dijawab kali malaikat, ning organisasimu ra usum kirim donga. Lah ngono terus piye? Ojo metu teko NU demi masa depanmu. Nggih njogo-njogo siapa tahu salatnya enggak diterima. Ya muga-muga diterima. Amin Allahumma. Sami kali tiang berkendara. Wis persiapan sembarang oke banget. Mesin oke, kapilator oke, radiator oke, oli beres, BBM beres, aki beres. Meskipun wis beres sembarange, lu waduh kados kula tetep perlu para rawuh nggawa kanca jaler siji loro. Sapa ngerti enek mogoke mobil ning dalan, enek pasukan penyurung ngono lho. Nah, jam kita wis salat, wis haji, wis umroh, beres sowan pangeran, ngamal soleh kathah, tetap perlu mempersiapkan pasukan penyurung. Anak putu sing waladin solihin, ya ada ulah. Anak putu sing gelem dongane wong tuwa niki nyurung. Sapa ngerti enek macete ngamal ora diterima Gusti Allah, surung dongane anak-anak, akhirnya keterima. Aja dupeh bensin full, wis tak budal dhewe. Lah dipae ning dalan kene udan mogok koele ning ngisor. Kapok sampean. Nah, jan beres BBM tetap perlu pasukan apa penyurung ini kenapa Pak? Tetap perlu pasukan penyurung ini, tetap perlu pasukan sing bantu kirim donga. Tapi ora kena, alah arep lunga ora sah tak iseni bensin, aku nggawa sing tukang nyurung lho ya aja. Kayak pasukan sing nyurung mau nyurung mulai Malang sampai Demak ya. Ya lentret lho. Apa lentret ya? Moh no. Lek mriki napa jeneng? Lempoh. Lek Malang remek. Mboten saged para rawuh, kedah kali-kali kita piyambak-piyambak ngamal, tapi juga anak dididik NU, murid-murid dididik NU, ben besok gelem ndongakne kita-kita niki. Ber-NU untuk masa depan. Ber-NU untuk masa depan bangsa. Para rawuh, jika gerakan-gerakan golongan anti Pancasila, anti merah putih, anti NKRI, mereka demo-demo sambil bilang Pancasila kafir, demokrasi musyrik, Indonesia tauhid, Presiden tauhid, Kapolri tauhid, Pak Jenderal Hadi Cahyono tauhid, golongan yang suka memprovok rakyat supaya anti negara, golongan yang suka mengadu domba rakyat supaya anti negara, anti golongan lain. Nek golongan ini dibiarkan berkembang, lama-lama berpotensi kudeta. Halo? Lama-lama berpotensi perang saudara, berpotensi memberontak pemerintah. Golongan itu niki dibiarkan tidak aman untuk masa depan bangsa, tidak aman untuk masa depan negara. Dan panjenengan monggo kulsiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mujrimin. Monggo keliling ke timur tengah, lihat saben ada perang saudara, biang kereknya mesti golongan ngono kuwi. Golongan sing suka nentang negara, nentang tradisi, nentang manakipan. Wis padha ae, gak kono gak kene ya kuwi sing tukang ngesro. Yaman intelijennya, tentaranya, polisinya teledor mendetek kelompok-kelompok ngoten niku. Akhirnya meledos perang saudara. Libya juga teledor membiarkan berkembang dan kuatnya kelompok itu. Akhirnya berontak perang saudara sampai Muammar mati presidennya. Halo? Suriah sami, pelaku pemberontakan Suriah itu Al-Jaisul Islam, ini Wahabi, anti tahlilan, anti manakipan, sami mawon, anti negara, menyebarkan berita-berita hoak, berita-berita ujaran kebencian. Timur Tengah hancur para rawuh, Irak hancur, Afghanistan hancur, Yaman hancur, Libya hancur, Suriah hancur. Napa membiarkan berkembangnya kelompok-kelompok seperti itu? Akankah Indonesia seperti itu? Halo? Lah supaya niku mboten terjadi piye? Ngene ku wis masih ora terang-terangan NU tapi wawasannya kaya NU lho. Islame ahlu sunnah wal jamaah, berbangsa bernegaranya tegas, hubbul watan minal iman, NKRI harga mati. Niki satu kawasan dihuni banyak suku, banyak pemeluk agama. Niki Islam, nah dan Islam pol sregep tahajud, hafid Quran, tapi berkomitmen mencintai tanah airnya. Niki Kristen, senajan Kristen Katolik pol piyambake berkomitmen kami Kristen tapi kami NKRI harga mati. Niki Buddha Hindu, najan Buddha Hindu teko India, piyambake mboten sok India mboten. Kami Hindu Buddha tapi full NKRI harga mati. Niki Konghucu, najan Cina kamsai saya ya, tapi full NKRI harga mati. 5 golongan ini beda-beda agama, beda-beda keyakinan, beda aliran, tapi soal berbangsa bernegara mereka kompak sama bela negara.
Mereka kompak bersama, setia pada NKRI, cinta pada NKRI. Lek satu kawasan dihuni banyak penghuni agama, banyak pemeluk agama, tapi wawasan bernegaranya sama, perbedaan suku dan agama nggak akan mengancam perbedaan, karena mereka wawasan kebangsaannya sama. Tapi kosok wang sule para rawuh, satu kawasan yang pemeluk agamanya reno-reno, sing Islam, aku Islam Arab, ya khair. Wis mboten nate sugeng tindak sami wilujeng nggih, monggo pinara lenggah mboten purun, ya khair. Kopiah ini mboten purun, klambi hem mboten purun, pecel mboten purun, terong mboten purun, ontong mboten purun, wis kebulit tok wis. Bukhari. Rotine Maryam. Sing Islam wis moh dengan apapun yang bernuansa bangsanya sendiri. Serba Arab. Sing Kristen Katolik mboten purun segala sesuatu yang berciri khas bangsanya sendiri. Full Eropa, hamburger, pizza hut, macam-macam. Sing Konghucu ngono pisan, full Cina. Sing Hindu Buddha ngono pisan, full India. Jika satu kawasan pemeluk agamanya macam-macam, orientasi kebangsaannya beda-beda, niki sumber terjadinya konflik. Mila lek nurut NU, Islam sing Kristen sing Hindu yo Hindu tapi tetap NKRI harga mati. Ngeten iki para orang, napa? Demi masa depan negara ben tetap damai, guyub, rukun, gotong royong, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki para rawuh rapate enek rasane. Tawar ngono to. Niki lagi banget, enak tenan. Tapi sing diabetes mboten angsal. Wedang kopi kental niki diseruput enak tenan. Tapi sing darah tinggi ra oleh. Halo. Soto baban iki gurih tenan. Tapi sing kolesterol tinggi ora oleh. Sate gurih tenan. Tapi sing duwe bibit stroke ora oleh. Panganan-panganan iki enak pol, gurih pol, legi pol, tapi mendapati kenyataan tidak semua orang bisa menerima. Wedang putih niki biasa-biasa mawon. Tapi nyatane sing sehat nggih, sing lara kuning nggih, sing diabetes nggih, sing kolesterol, asam urat nggih, sing darah tinggi nggih. Para rawuh, bendera Islam, bendera tauhid, jos. Marzuki mesti doyan, wong Demak mesti doyan. Tapi kalau itu kau paksakan jadi lambang negara, menggantikan merah putih, wong Papua mboten purun, wong Bali mboten purun, wong NTT mboten purun. Bendera salib jos, jadi ini tiang Papua. Bendera salib jos, jadi ini tiang NTT. Tapi kalau mereka paksakan merobek merah putih, ganti bendera salib, wong Jawa yo ngamuk mo. Halo, bendera NU sik tenan, Marzuki seneng tenan, tapi Pak Amin Rais mboten purun. Kalau merah putih dirobek, diganti bendera NU, orang Muhammadiyah pisah dari NKRI. Halo, bendera Muhammadiyah jos tenan, tirose orang Muhammadiyah, tapi Marzuki mboten purun. Halo, nggak bisa itu dipaksakan merobek merah putih, ganti bendera Muhammadiyah. Para rawuh, bendera selain merah putih top, tapi nyatanya diterima oleh golongan, ditolak oleh golongan yang lain. Benten kali merah putih niki, seluruh elemen bangsa, apapun suku dan agamanya, mulai Sabang sampai Merauke, mau menerima merah putih. Dipilihnya merah putih sebagai bendera resmi negara Indonesia, sama sekali nggak ada maksud menolak syariat, sama sekali nggak ada maksud menolak Islam. Boten. Diterimanya merah putih, ditetapkannya merah putih sebagai bendera NKRI, karena kenyataannya merah putih lah yang diterima oleh seluruh elemen bangsa apapun agamanya. Makanya ayo tetap ber-NU, meskipun Islam sak pol-pole, tetap hormat merah putih. NKRI harga mati. Berislam model NU ini aman keislamannya, karena nggak ada satu hadis pun yang diingkari NU asalkan soki. Aman bagi kehidupan berbangsa bernegaranya, karena NU full mendukung membela NKRI. Milo kula nyuwun sedaya monggo tetap berkomitmen pada akidah, ajaran, sikap politik, sikap berbangsa bernegara yang diambil oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin penutup, Wali Songo lho monggo ditiru. Wali Songo wong Arab pol, Hadramaut. Wali Songo ganteng pol, mbangin pol, wong anak putune Kanjeng Nabi. Halo. Wali Songo sing Arab pol, zuriyah Nabi pol, habaib pol niku, Sayyid pol. Niku lho begitu ke Indonesia, ke Nusantara, ke Jawa, berdakwah di sini, jatuh cinta dengan bangsa Indonesia.
Sampai wafat pun sukanya inginnya juga dikubur di Indonesia. Ini lo wong Arab pol, anak putune Nabi Pol, niku lo seneng karo Nusantara. Seneng karo NKRI. Aku aja mau kubur ning Arab. Kubur ning Jawa ae. Niku Wali Songo. Lah dadak saiki ra Wali Songo blas. Ya orang bangir blas. Mboten keturunane Nabi blas. Kira-kira keturunane Kenarok barang itu. Wes lagi iso takbir titik wis Pancasila kafir. Indonesia tauhid mas. Ilmumu karomahmu barokahmu gak ono sak pucuk kuku. Ireng dibanding ilmune Wali Songo. Wali Songo Islam pol, habaib pol, tapi cintanya pada Indonesia juga pol. Sampai pengen berjuang di Indonesia, dikubur pun juga di Indonesia. Ini kalau jenenge cinta Islam pol, jihad pol, tapi cinta tanah airnya juga pol. Dan gak meleset, gak keliru. Wali Songo, aku aja mau kubur ning Arab. Ya bener. Kira-kira Wali Songo ini ngerti. Lek besok-besok Arab dadi Wahabi no ngerti. Aku aja mau kubur ning Arab besok dadi Wahabi. Renek sing ziarah, renek sing haul, renek sing tahlilan, renek manakipan. Aku kubur ning Jawa ae. Negeri Ahlussunnah wal Jamaah, full cinta Rasul, full cinta kirim donga. Niku yo Indonesia, aku kubur ning Indonesia ae. Engke sing ziarah rejo rame terus. Tiba yo ora salah ya. Langgit ta? Lah niki lho para rawuh, tak baleni kalimatnya. Wali Songo sing Arab pol, alim pol, duriah Nabi pol lho, cinta tanah air sampai dikubur teng mriki. Lah niki pesek pol, doweh pol, elek pol. Lagi iso takbir cucu-cucu Pancasila kafir. Alah mas. Al-Fatihah. Allahu khairul makirin wa bihaqqi wa idza batastum jabbarin wa idza batastum jabbarin wa idza batastum jabbarin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.